Merienda time, guys. Merienda time. Sa tanang kinabuhi na imat, karon pa sa kaon na ni. 20 ka tuig, karon pa ka kaon sa imat ani nga flavor. Oh. So guys, oh. Shake milk tea. Oh, ayan oh. Basahin nyo. Ayan oh, si Ima to. Minikos-mikos na. Imikos-mikos mo na yan. Yung burger namin. Ayan oh. Masarap. Ayan oh, binuksan na ni Master GC.